Bale kastoy sir, add product, click Jasmine, tapos generate SKU. Dito yung unit sir, ti umun-una kilogram latan. Kilogram ti always nga umun-una. Tapos ito'y lang pricing, tapos per pack kargaam atoy ti sako. Sako na nadtoy. Tapos numano nga ito'y ayan ti multiplier. Numano nga kilos iti per sako nga jasmine. So 25. Ti cost na, di pa nang alam ken ni supplier 1,000. Retail 1,300. 1,290, 1,280, 1,270, 1,260, uray 1,260 latan. Tapos, daytoy bakante daytoy so nga i-click mo latta daytoy apply to base prices day per kilo. Click mo daytoy ti kaslakos na ngem no per kilo ket nga 52, 55 kasla nangingina so katam latta ditoy. Tapos i-save mo lang. Tapos yes.